रबी ऋतु धान किणा को नहीं अनेक समस्या सृष्टि होछि। केवल राज्य रे अनेक जगार देखा मिलूँ कौटी रास्ता रोक होछि तो कौटी धान बस्ता रखी चाषी आंदोलन करुछंती। कहीं कटनी छटनी किभली भाव में होछि एवं जेते टार्गेट आसी से टार्गेट हिसाब से चाषी धान दे पारु नाहांती। आ ताकू नहीं एबे बालेश्वर जिला भोगराई ब्लॉक रे मध्य अनेक समस्या सामना को आसीछि। किंतु समस्या सामना को आसीबा परे आज आम रहीछु राज्य रे 1 नंबर तथा देश रे द्वितीय स्थान अधिकार करिथिबा पुरुषोत्तमपुर सेवा समवाई रे रहीछु एवं तांकर सभापति मध्य आम सहित अछंती देवाशीष शतपथी अछंती आम सहित। आज तांकठु आमे जानिबा जे वास्तव रे ग्राउंड जीरो रे किभली धान रे स्थिति रहिछि बा राज्य रे 1 नंबर होइथिबा सोसाइटी रे किभली चलिछि। आज आम शुणा। आपन को प्रथम स्वागत करी कहीं आपण राज्य रे 1 नंबर देश रे द्वितीय स्थान रे अछंती। किंतु प्रथम जानिया को चाहिए आपण सोसाइटी रे किभली धान किणा बिका होछि। आम सोसाइटी रे धान चाषी मान को लेकिन मु 8 दिन तले गोटे बैठक करी समस्त चाषी को डाकी गोटे समावेश करी चाषी समावेश एवं मिलर को लेकिन से बाबद में कथा मिलर सहित डायरेक्ट चाषी मान सहित बस कथा कि से कथा हाँपर चाषी मान मत नहीं जोटा सुविधा हो पार चाषी मान समस्या केमती धान किणारे समस्या न हो से यथेष्ट चेष्टित हो से कम करवधि आमर जो धान उठा चलती से कौन त्रुटि ना चाषी मैंने बहुत खुशी अच्छा आम सोसाइटी धान देवार। ताहारी भितर गोटे कथा सामना को आसी से कथा मध्य चर्चार केन्द्रबिंदु पलटि। भोगराई ब्लॉक रे पाखापाखि 20 रु ऊर्ध्व सेवा समवाय अच्छी एवं ताहारी भितर जेते क्विंटाल टार्गेट आसी किसी चाषी माने ताको काटिकी दौरान बा सोसाइटी नौकरी काटिकी आउ ताको हड़प कर जाउछि बोली डायरेक्टर प्रतिक्रिया रखछन्ति एवं सांबादिक सम्मेलन करछन्ति। आज्ञा से बाबद में मुझे कहमी प्रथम कथा मु सरकार को धन्यवाद देवी जे जहाँकि धानर जो एमएसपी जहाँ थिला आपणकर इनपुट सब्सिडी जो 800 टंका बढ़ेले से सरकार को मुझे धन्यवाद देवी। चाषी मान जो कथा देते चाषी मान समस्या को दूर करने चाषी मान को स्वावलंबी करने जो सरकार योजना कर सरकार को से धन्यवाद। बाकी सी जो मिलर को पठाऊँ धान देवाई आज्ञा सोसाइटी हूँ गोटे खाली धान देवे चाषी मैंने से जगह देवे किंतु आमर स्वतंत्र अधिकार किसी ना आम मिलर को डायरेक्ट गोटे कौन प्रकार अधिकार सब्यस्त करूँ से अधिकार दि जाए ना से भाया किसी आम पाखे ना। बाकी जो मिलर मैंने आसी जगार कि पहुँचुंट तर मनमानी चली सी सरकार कथा शुणुना कि आम कथा भी किसी शुणुना जोटा कहते जदि आप न शुणे ताहले सी कौन प्रकार आपन को धान किणवार वंचित करदे चाषी मैंने धान दबार वंचित होइजिबे से आम मिलर सहित कोऑपरेट करके कथा को किसी मात्रा आम चाषी को सुहेला भाया नहेले आम नहीं जोगाजोग करूँ कौन करूँ कहीं चाषी जिते हमको मिलर धान न ने चाषी आज्ञा आसी आमको मान तागिद करेंगे कौन आम धान आप नेले सोसाइटी केते रजिस्ट्रेशन हैला केते 313 आज्ञा होता अद्यावधि पाखापाखि आहरी 60-70 रजिस्ट्रेशन बाकी अच्छी आसी है ना। धरा जाऊ गोटे चाषीर 20 क्विंटाल आछि टुकन आपण केते धान ग्रहण करछन पाखापाखि 20 क्विंटाल तो नौ चेष्टा करूँ नवाई किंतु प्रथम कथा हूँ जेहेतु आम यदि बर्तमान संपूर्ण मात्रा नहीं नबू मिलर कौन करुच्ची जो सरकार जो देइचंती माने टाइम देइचंती धान किणार जो समय सीमा करचंती से समय सीमा भितर मिलर तापर कौन करुच्चु ना 20 दिन बीतीगला धर गोटे मास समय सरकार देइचंती 30 दिन भितर 20 दिन भल भाव से नहीं 10 दिन भितर टोटाली आसबनी आमको कोऑपरेट करबनी आम बारंबार फोन करूँ बारंबार तो कंटाक्ट करूँ मो गाड़ी ना मोर ये प्रोब्लेम जेकोसी कारण दर्शाई आगे से रही तेणु आम जाने से जदि आम टोटाल 313 जन चाषी ये करदी आम टोटालटा को जब नबार बर्तमान ठू संपूर्ण भाव में से व्यवस्था करूँ ताने पाखापाखि 100 रु ऊर्ध्व चाषी जगह धान दबार कौन भाया व्यवस्था माने आम देखुचु टार्गेट अनुपात मिलर जो भाई आकार नौचु आम मो 4 वर्ष माने अभिज्ञता कहूँ 4 वर्ष अभिज्ञता भितर कार जब 20 क्विंटाल होमें क्विंटाल 2 क्विंटाल काटी चाषी सहित कॉपरेट कर चाषी मत नहीं कौन प्रकार ये हो भी जारी का प्रति होना चाषी मत नहीं कि आम 2 क्विंटाल कम दिंतु कि 3 क्विंटाल कम दिंतु सी दौरान कि 5 क्विंटाल कम दिंतु तांकर मत नहीं गोटे कम करूँ 2 क्विंटाल कम देकी दिंतु कौन करेंगे ना ठीक अच्छे अन्य चाषी को साहाय्य करने यहाँ चाषीर प्रयास एवं चाषी को ये मुझे धन्यवाद एवं जहाँ कि होची माने प्रयास रे होची चाषी आउ समवायर जो प्रेसिडेंट कहतु संपादक कहतु जोगाजोग सबकि होची। ये जो कथा सामना को आसिला जे संपादक एवं सभापति जो धान को काटुचंती मिली भगत कर ये कथार केते सत्यता एटा आज्ञा जदि आमर
ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଏ ବି ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମବାୟ ସମିତିର ଗୁଣେଇ ବସଣ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସିଏ ବି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାନରେ କିଛି ପଡ଼ିଛି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି କହିପାରିବେ ଜଣେ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିହେବ ନା। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଲେ ସିଏ ଏଇଟା ମୁଁ କେଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ମାନେ ଏ କଥା ଯେ କହିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ସେଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାହିଁ। ବାକି ମୋର ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତ 19 ଗୋଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଭୋଗରୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛି 19 ଗୋଟି ସେବା ସମବାୟର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ସଭାପତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମିଲରକୁ ଟେକ୍ କରାହେଇଛି ଯିଏ ଯାର ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେଟା ମିଲରଟି ଟେକ୍ ଦିଆହେଇଛି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ ଆରାମସେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି। ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସରକାର ତାଙ୍କର ମିଲର ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ବି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ସିଏ କାହିଁକି କରିବେନି? ଆଉ ମୋର ସମସ୍ତ ସଭା ସମବାୟ ସମିତିର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ମୋର ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ନ ଯାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ତାପରେ କାହିଁକି କହିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାଇକି ରଖିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କଠୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ଲୋକେ ଶୁଣିବେ ହୁଏତ ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଠିଲା, ପ୍ରେସ୍ ଡାକିକି କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ନା ପ୍ରେସ୍ ଡାକି କରିବାର ତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାକି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଡାକି ବା ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ତିକ୍ତତା ବଢ଼େ, ୟା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ହୁଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଏଟା ଯଦି ଆସି ସବୁ ଏଟା ମାନେ ଯେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କୌଣସି ଆଲେ ଏଟା କରିବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବାଟା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କାହିଁ କରିବେ? 19ଟି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ନା ଚିତ୍ର ହେଉନାହିଁ। ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଭଳିଆ କାହିଁ କିଛି ହେଉନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପାଦକ ଆଉ ସଭାପତି ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିବାର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିକି କିଛି କିଛି କାଟିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରୁନଥିବେ ବା କିଛି କରୁନଥିବେ ସେଭଳିଆ ହয়তো ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧାନ କିଣାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସୁ, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏହା କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା? ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ନା ଏଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହେଁ। ଏ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ସୋସାଇଟି ସେଟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟାକୁ ଆଣିପାରିବେ। ସେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ବା ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରିବେ। ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟର ସହିତ ବସି କଥା ହେବୁ ଏବଂ ପଚାରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳିଆ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ହେଉଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ହଉ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କେତେ କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଟୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ କାଟିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାନେ କିଲୋ ବି କାଟିବାର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଚାଷୀ ପାଖରୁ କାଟୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କହିକି ନେଉଛି, କାଟୁ ନାହିଁ କହିକି ନେଉଛି। ଏଇ କଟନୀ ଛଟନୀ କେତେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ? ନା କଟନୀ ଛଟନୀରେ ସେରକମ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ যেটাকি ମିଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା କହିବା ମୋର ଦୃଷ୍ଟାମୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଟା ମୁଁ ମୋର ଚାଷୀର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛି, ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଏ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକି ବି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି ଚାଷୀ ପାଖରୁ ବାଇଟ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ପାଖରୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିବ ଚାଷୀ କହିବେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ମୋର ଇଏଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି ଯେ ନା ମୁଁ ସେଭଳିଆ ପାରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100% କହିଲି ସେଥିରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେଉନାହିଁ। ମୋ ସବୁଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଯଦି ଧାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର। ରାଜ୍ୟରେ 1 ନମ୍ବର, ଦେଶରେ 2 ନମ୍ବର, ୟାର ଗୌରବ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ସୋସାଇଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା
न हटिबो आमे एक नंबर भल स्वच्छता चलची बोली आमे तो पुरुषोत्तमपुर को कहि परिबे ना ना आपण देखंतु एइथिपाई कहि परिबे आपण मु आपण को कहिबी एइथिपाई आपण कहि परिबे जे अन्यान्य सोसाइटी रे आपणकर धान बाबद रे बहुत किछि समस्या उठुची बहुत किछि कथा उठुची चासी माने आंदोलन करूचंती चासी माने आसी धान रखी रास्ता रे बसचंती किंतु एक्सेप्ट पुरुषोत्तमपुर से जगह रे आज पर्यंत सेटा हेई नाही तेनु सेटा होई स्वच्छता पुरुषोत्तमपुर को तो छाड़ी की कोई ना 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 पुरुषोत्तमपुर छाड़ी की कहि नांती सिए किंतु मु आपणकर आपण तो देखुथिबे ना समस्या जदि जदि मोर समस्या नाही चासी जदि तार आपत्ति किछि करू नाही ताने स्वच्छता एते स्वच्छता परे जदि कहिले कोन स्टेप नेबे आपण आपण व्यक्तिगत स्तर व्यक्तिगत स्तर में कहली परा मु डायरेक्टर को निजे तांका पाखरे पहुँचीबी बा तांको कंटाक्ट करिवि तांको कंटाक्ट करिकि जदि एभलिया जिनस से कहिसंती यार सत्यासत्य थाय ताने संपूर्ण भाव यार केमती निराकरण हेई परिबो से व्यवस्था डायरेक्टर को नेकी मु करिवि आगामी दिन यार सत्यता को काढी कि पुणी दरकार पड़ले प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ दरकार पड़ले मु पुणी प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम रे कहबी जे ना स्वच्छता आमे करिछु जदि किछि थिला कि भाबिकी करिवु मु गोटे कथा को आपण को मीडिया माध्यम रे कहबी चासीर समस्या आम समस्या आम सभापति संपादक किछि माने नाही चासी जदि भल रहिले सुस्थ रे धान दबार व्यवस्था कले समवाय सहित जड़ित हेले ताने सेटा होछि हमर जीवन सार्थक हेइ जिवो सेटा होछि सबुठ बड़ निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणुले आपन को प्रथम कही जे राज्य रे 1 नंबर देश रे द्वितीय स्थान रे अधिकार करिथिबा पुरुषोत्तमपुर सेवा समवाय समिति केते स्वच्छता बजाई की रखिछि आउ जो कथा बे भोगराई रे चर्चार केन्द्रबिंदु पलटिछि ता उपरु किभली आगामी दिन रे परदा हटिबो ताकू नहीं राज्य रे 1 नंबर देश रे द्वितीय स्थान रे थिबा पुरुषोत्तमपुर सेवा समवाय समितिर सभापति प्रतिक्रिया रखुथिले तेबे देखा जाऊ जो कथा सामना को आसीछि बा जो चर्चा होउछि ता उपरु केते शीघ्र परदा को अन्य सोसाइटी बा पुरुषोत्तमपुर सेवा समवाय समितिर सभापति उठाई पारुछंती। बालेश्वर भोगराई जगन्नाथ गिरी न्यूज़ 7।